नमस्कार बंधु माने आपण माननकु आमर आजिर एही कार्यक्रम को स्वागत। जदि आपणकर कर्कट राशि होइଥାଏ ताहेले आजिर एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबा पई जाउअछि। कर्कट राशि लोक माननक पई 21 मे रु 31 मे पर्यंत समयटी अनेक शुभ एवं खुशीर संदेश नेइकि आसुछि। समयटी अनेक परिवर्तन नेइकि आसुछि। दीर्घ दिन धरी जो कथा आपणक मनरे चिंता प्रकाश करुथला सेथिरे धीरे धीरे सुधार आसिबो। एही समय रे भाग्य आपणक सहित रहिबो एवं केतेक अटकिथिबा काम मध्य आगकु बढ़िबो। एही 11 दिन भितरे आपण अनुभव करिवे जे आपणक जीवन रे आस्ते आस्ते भलो परिवर्तन हेउछि। परिवार मध्यरे एवं धन काम प्रेम और सम्मान यही सबु दिगरे भल संकेत आपणको मिलुछि। विशेषकर सूर्यंकर वृष राशि रे गोचर कर्कट राशि पई लाभदायक परिणाम देउछि। पूर्वरु आपणकर एही सब समस्या गुड़िक चलीथिला तो गत किछि मास धरी कर्कट राशि रो लोक माने मानसिक चाप भितरे रहुथिले। काम करिले मध्य फल मिलि पारु नथिला। अनेक समय रे निज लोकंक ठारु मध्य सहयोग मिलि पारु नथिला एवं धन समस्या घरोई चिंता और भविष्यत को नहीं भय मन को दुर्बल करुला। केतेक लोक माने निजर प्रयास जहाँ करथिले ताहार ठीक मूल्य पाई पारु नथिले। एहा सहित चाकरी रे असंतोष व्यवसाय रे लाभ कम हेबा किंबा परिवार रे मन मुटापण थिबा कारणरू मन अशांति रहउतला। किंतु एबे एही समय धीरे धीरे परिवर्तन हेउछि। तबे बंधु माने मु जो समस्या गुड़िक आपणकर वर्तमान कहली जदि यही सब समस्या आपणक जीवन रे भी देखा दउछि ताहेले कमेंट बॉक्स रे हाँ ठीक बोली निश्चय जणांतु एवं आपणकर मतामत अवश्य जणांतु। आपणक मन रे प्रथमे जहाँ भी कथा आसुछि ताहा आपण कमेंट रे टाइप करी आमको निश्चय जणांतु। जहाँ फल आमे एवं अन्य लोक माने जानी परिबे जे अन्य सब्सक्राइबर माने जानी परिबे जे आमे जहाँ भी प्रेडिक्शन करूछु ताहा ठीक कि भूल। आमे जो कथा गुड़िक कहूछु ताहा आपणक मानक ऊपर बसुछि कि नाही एहा संपर्क रे अन्य माने मध्य जानी परिबे। तेणु आपण निश्चय रूप से कमेंट करंतु। एहा सहित चलंतु जानिबा केउ तीनोटी खुशी खबर आपणको एही 11 दिन रे मिलिबा पई जाउअछि। ता पूर्वरु चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी नियंतु। वीडियो टी को परिवार रा सदस्य सांगसाथी मानक सहित शेयर निश्चय रूप से करंतु एवं वीडियो टी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जदि आमे जहाँ प्रेडिक्शन करूछु ताहा आपणक ऊपर बसुछि आ आपणको ठीक बोली लागुछि ताहेले आपण हाँ ठीक बोली बा राइट बोली निश्चय लिखंतु। तबे बंधु माने प्रथम खुशी खबरटी हेउछि अटकी थिबा काम आपणकर सफल हेबो। 21 मे रु 31 मे मध्यरे आपणकर गोटे बड़ अटकी थिबा काम आगको बढ़िबो। एहा चाकरी धन घर किंबा कोनोसी सरकारी काम सहित जड़ित होई पारे। जदि आपण केते दिन धरी कोनोसी उत्तर पई अपेक्षा करिथिले तेबे एही समय आपणक पई भल खबर नेई करी आसी पारे। केही लोक जो माने चाकरी पई चेष्टा करुथिले सेमानंकु इंटरव्यू पई कॉल आसी पारे किंबा नुआ सुजोग मिली पारे। जो लोक व्यवसाय करूछंती सेमानंकर अटकी थिबा पेमेंट आसी पारे। केतेक लोकंकर नुआ ग्राहक सह संपर्क हेबो। एही समय रे आपणकर परिश्रम फल देबा आरंभ करिवो। द्वितीय खुशी खबरटी हेउछि धन लाभर जुग। एही समय रे धन समस्या धीरे धीरे कमिवो। अपेक्षा करिथिबा टंका मिली पारे। केही लोक हठात कौनसी धन लाभर सुजोग पाई पारंती। जदि आपण कौनसी नुआ काम आरंभ करिबा को भाबुथुले एहा भलो समय होई पारे। केतेक लोकंकु परिवारर कौनसी सदस्यंकर सहयोग रे धन लाभ प्राप्ति हेबो। व्यवसायी मानंक पई एही समय शुभ रहिबो। छोट काम गुड़िक लाभ आपणको आगको देबो एवं आगको सेथिरे सफलतार द्वार खुलिबो। जदि आपण पूर्वरु करजरे चापरे रहुथिले तेबे एहा बा एबे सेथिरे किछि राहत आपणको मिलिबो। तृतीय खुशी खबरटी हेउछि परिवार और संपर्क रे खुशी। जो संपर्क रे दूरता आसी जाइथिला सेठारे एबे सुधार देखा देबाकु लागिबो।
ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହାର ଘରେ ଶୁଭ କାମ କିମ୍ବା ଖୁସିର ଖବର ଆସିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଏବେ ଏହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସବୁ ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମିଠାପଣ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସେହି 3ଟି ଖୁସିର ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏପରି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ କାମ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଲୋକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କେହି ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଦୋନ୍ନତିର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, 25 ମେ ପରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ନୂଆ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। କେତେକ ଅଟକିଥିବା ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କରୁଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟତା କିମ୍ବା ମନ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ରହିବ। କେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୂଆ କୋର୍ସ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଦ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପାଣି ଦାନ କରିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅବିବାହିତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଯୁଗ ରହିଛି। କେହି ନିଜ ମନର କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ତେବେ କେଉଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 24 ମେ, 26 ମେ, 29 ମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିପାରେ। ଏହି ଦିନରେ ଭଲ ଖବର, ଧନ ଲାଭ କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଦିନରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଲ ହେବ। କେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। ରାଗରେ କାହାକୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଯୋଜନା ସବୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ସହିତ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଓ ଭାଗ୍ୟର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 21 ମେରୁ 31 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଖୁସିର ସମୟ ହେବ। ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାମ ଅଟକିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଧନ, ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ହଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଛି ତାହା ବା ସେହି ମତାମତ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।